sama ako ya sola kera berebere na jela de so kuna sola suran kere ndo tunjira ako mana mena on jela de so dinara tara tara suran do ji berebere suran mino bi ala tara ka sharia ki di tege wazukira kola grijil ke berebere alekita wazukira alekitalo kakele kon ko fo berebere fiya ale ya ngona na tete akoitu na modole ako kabriya banakone kene bebe korobe nogomi ukaduzo kona olubna tukanjera fleflelika katale Muhammadu ma nazara magishiye jide ka fleli jurati dige ale katale ko imam nale maudi sayaka yedra nye ko sombere bere akole zakate dige la abeke nyolo monuma aku batu bere bere wa ale ni kuma kan ko ni maro yak ma ebere bere ako pana mena ajana amoro ako ni tele nana farda ya bere bere wala usodako ako na zoro lu chende aleke ala no so nakato ala utara kasrama ale konto nake anake herele de la woluye fahal asitu ako yalalu na kota lejewa lalu banaka ko yelmala talala mukoso ko valo ka cheninga vele ade tumakolo konana katlaka tieteleke ara magom awka tindiawla akwikalalu jama olule jama kuludo berebere danga akwa katla baba lut logere berebere katla ka kiento yake ma jena yelula afala ya tadabbaruna al-Qur'an ala utara yawo nyininga ako afala ya tadabbaruna al-Qur'an karamo anin sulame nyumo ako korna kala mbaga ya lalu ma hakli miri wa am agifalo ako walma afamya cho were ko ikeni bewa oluka duzuku no wa afika lo mo wa mo gboni errado ako mo menu na nada mate bere olu munafiki yara ka je wa ko fela o ka afe bande ni ko tabayana qur'an kan ko abangiri ke la olu monu ye jetara jati sawara jetara le gormina masrele ka la olugoni wa mola wa ko idalo sitana le kono mina kono ninka la sitana le ba ko ni sitana masri ka ko sitana le ba au kono la alle ba ka au jatigi e kono wa amla ko sitana le ba ka jatigi la hum e kiyama ako ke ba min fleni be ana ka bolu mo nu jati ka olu le be fole ka le jate o ba ko mo dole ni bere ma aba bene ko na la ni be mo na fi ya tamashin de akwai mako olu mo mo no be de ebi sigi doni ala utala ya yi ko afala ya tadabbaru al-Qur'ana ya famu ako Qur'an kalambago sulameu amun ko atay Qur'an ko aw masigi kamiri aw ma hakili doni sorowa ako yalo aw ma miri wa ya famu
ama akfaluha wal ma famaya to warale kenbe ala qulubin aw dusukuna wa aw ma sega miri korna ma wal ma hakili warale be aw ka dusukuna wa afo ina lezina ko mo mino irtada mo munu nolu munafiqiyara ala adibarihim olu ko sigira o ko fe min ba adi ma fente men ko tabayyana law mo ikene ko ka korna bange ka nyefo yo no munafiqiyara ka sigido ako al huda ya famo al huda shaytana ko shaytana ka kanda de sawalla ale le bina masirlike lahum o mogoye wa umuli lahum wa ko shaytana le ka o ka jatigi lahara ya famo zalika ko min flete bi annahum kikalo o mogode qalu olu le be fole ke lil lezina mogoye o ba fo mo kerhuma ay bama anga fen kon anga do fen contrôla na jala la ala taala min jigi anga do a contrôla ngo be tan do a groupe ngono le fola ka so ka do a contrôla no te ne awu kenema ita kono atu fo ki ba contrôla do e be do a kono le ka kala fola no ye olu le ba mulisa kerhuma kwa ya to anga fen ko anga do fen contrôla na jala la ho ala taala le vuru mun jigi anga do a contrôla no yi hadisa sebe ba no te kornan kana ninga ba e kene nga kornan kana e yele mana kwele bu kornan wala wala la e ka seber tara kya ni kornan antara yi nga tukuno konnana iko no ko ni kornan tale be na ko le beta ni mini kornan ta ma be kwango toyi e sigele ti kornan kontura ele min na ko ba kana ka dina fo mo e sigele fa ti kornan kontura angara mo e sigele fa ti kornan kontura donc aba o yere korsi ko sebe ma fo akana karamo lame ma fo akana ta ofe nga ni karamo tara ni ayo aba hakki to awirale no ta aba abu murmur minata ha ni karamo ya fo jogumna am kete ni karamo ya e karamo kelen tele fana fewa karamo kelen difa ala ma fa ta be kunu naka nyemo yo ni karamo tele fe e be ta wuli kelen quoi ti tana be ke yi jogorba yete karamo difa na ba karamo lame aw ya hakki sigi ka lame karamo kan yi mun fo kuma in ka di kuma in chenye nefe kuma in ka di nefe me ay kuma no fo abora mi aba akli to rolla no de ay hadisa kuma ka dilege ka kuma labe ka lanka diawma ka ko bien no ya ka diawma ka fe on ke ko mu ya ba to ikani ibi jurumu ka lara ibi ni ke jurumu bi ya fa kan bien no ya hadisa bi ni be nyefo ka diawma o tewa me est-ce que kenwa aka diaw nyeke kuma mu fora ka di wuli bali yero la min fo fa mba e ni min diara ka tan to le ka sunjata yawa o le be ka sunjata yo le mu ku de ko wuli bali lo kadro min ba fora yero be wuli lo ndora e min bara ko wuli bali yero be wuli imai amake ko warewa wuli bali o korna ndora le nga ni ele ko e ka min fo ka lo yoro na ko ali galono ko ala sonama fa ba keteni dalwa do ko wuli bali ngwa abe wuli e be wuli kanna boy ko lo ti fitri jari oh agwele ko fitri ti se oh e ka to wajulati ne be to ala si a video mi ne be ne to ka boka fle c'est-à-dire ngba mbira abaken kono ngo be de mena takuma were me akoro ayini fo kumi ngam o be femi ngera ni to me longo lo ba fle kato kuma na te dron ko bale sien la ko fitri sera ni ya obite is kam ko sien ko fitri sera herbe temenali parce que o be ka ngalo ni ta lora ni herbe temenali sien ko bale sien la ko fitri sera ay ko fitri ti sera nalma do tura galba ko fi yow kwati sera ne re fle akor ka ko ya bele na dale sinne ba to ka bo ka fle ko bale sien la ko fitri sera ni tura galba ko fi yow kwati sera c'est-à-dire ko hala na amerika le gwente ko ayi ko fitri kwati sera ko wati ule ko la ko sabu ko lu fitri tika kenele ka ne le fitri tika kenele ka ita ay blamina ito le gawa e bi min kera ngoye yere tale o yere tale wajul ko ni fardae ngakani erni kara o yele retale o no dani ko na yankele fo milti kele nga wuli amaba ngakani erni kara do o yele retale de fitri tiki takene na le ye blamina e bole ke kana yere take ka le tato nere ko chejera ko ko ya turana de le butu ko avoka afle ko ay faga ay ko fitri tiseya naluma do tura garefe ko fiyew fa ma se kwati seya o ka ala ni melke le gbeti fitri dala naka melke mo muna fitri de o ko woju du le ko gbeti ko fitri tiseya ne ko ha hal fa to so ngani ko fa to na fa to ya am farka fa le tiseli
nga fitriti se ya ni le ti sele mo mo sigin mo bla ka ta sele ke e ti sele mo ambo kala mo o sigati mo ora ti nga o bla ka ta sele olu fara ko danga bo olu no fe kafriya parce que ni danga bi no fe kafri bi se ko danga bi no fe sitana bi tulunga irake olu fara sigin me ko fi yo kwati se ya ko fitriti se ya kaga ko mo lu tale fitri ko lu fitriti ga kenele la ko me ko sabu atlara ka to ko na to kwala le afo kwa nga seli ka sun ka jagabo ko me ala le afo fara ko ka le so mo boye e kira ya ko akira muhammadu so mo boye donc ko bara do le fatmata zara ka fengela aka wala ka denguli min tewna o le la aka fote aka foto ko lu bo fitri fatmata ta le fitriya rasulu ta le fitriyo rasulu ta fitriyo do ngara talo rasulu ya tu fitri seri na ma sela be nyinga o tewa mais aw o tigi den ayra ma den ira ora awle na bon den no te muhammadu ma fo mo sie ko ale den ni ibi ko nan ta ba kuma te muhammadu ma kuma te ko nan min bon ba ma ko muhammadu ya ira ko ko mo ye kuma te ndema mais muna awle tara oye keno aka kan go buye nga kana kete ni kungo bara sa fatma da zara be nyinga na la haraw ele ti afo mo ko ka tuka o ka tuka ka denguli ka kana kelne alaiwa ama kungo sama karamo ke nyebara babiya ko na ko wara mo wara abake jeni de donc akwa ale alo mo le bo fo ko ay bama kalu ba fo lile zina mo kerihuma ay bama ka do fen kontura anjalallahu najalallahu ala tala li fen fen diga ay do kontura sa ako yandoni berabere no te ko anu mo nak ma se kalu ko ni bonye e ba dele amoro o sharia interne ko now do na la ka sharia kontura katuka ala ka sharia o violer katuka ban sharia do ra ka o nyina taw fo no kera amna na bonye la o kan karamo ko chama ka bonye soro ni le rabi kuna le ko ko na yere nye ko kan ko mo titu ale ko amba nye fora ora anti mo le wela mo e ke mi bia ora do re ti ko na nye fo o mo ni jama soro o mani mo e ke yere soro ya aka mo ne nya sila ani ki ko na ko vraiment ko kuma ka chapati na biara aduna ta bordo ni ki ko na fi ni mo tibe imaye ko muna fi wule ba fo yina o ko aka tuka bank fendora ala sharia munu jiga ba dora ko no kera de kanuti hukum ya ne dona amuna kuma se ka Allah ba to ka ubonye bifi ba'dil amri ni ordu inte na ala ka sharia do soso o kuma amuna place dia uma anda ya ka o do ma ala ka sharia soso ya to bu maji kata me de dama ay gerle ja ay wajulu ke français wa ay muneke be se ka ya ay mi ke fana ni fendo ye mimi sharia soso o jamana ngona nan o wali ka cha o mun signi be o le be sharia soso ka bansel la o tu sharia soso do wa sel tu islamia do tu sharia soso do ka banga wuli ka sel ko sa sel fitriti ga kenelo o tu sharia soso do to abu da me de ma buite ya ko fortige to abu banu wora o ko fortige ko tu islamia ay fiu ko ma fo mo siye pa sebente sharia ko no ka mo do seljira mededi dama muna buy ka den folo ma korale ya buy de ma korale ya amam fita ya na folo ta ka tema kan ni islam ya ko lo mededi fu o ko te o fe wore lo be nimbe o le ni donc fo le ka famu akana edina atila ka wajulu ke français wa abuto ko ka yere mewa mais mulo ali ne ko ne biya wone ba le ka fasa le sa wone ko nan fo ay mun nya atara guerre ga yo soldat chama ne be hale o ma medai do lu ma ko de o de gore kuma te munafiki ka decoration do ngale kelengele ga kuma le konnana ayo fo ya ka temea ko be atobe medai ko to abu atobe ko sura suyi modo féliciter kwa be sitana ka galon aka o wajulte wa to abu e boro fo kana na avion kana ele féliciter to abu sula me fanji man ka de to abu e ame crise fe na be mon kono to abu ka wali ale a créer ay bambiera de ay ta adiga do bodinga na ay bo fasa yorra PDA ay bambiena ay ta bo fasa o to abu le ta o crise le bangambi ame fe nata
coronavirus de korti na valisi de munu de abie galon de la coronavirus ne o tournevis abie amo o crise l'économie ah non lu willa kanna kayele min décorer e non lu le bente fola e non le benno foro ngo sura su le bi décorer sura su le keleke olu le bi décorer masaw fe sura su fe mais ne le décorer do e ma wajulu ke e ma ten do ngaye e ma dele ka foike ngole sitana ka barai sitana ka décoration do o koso akwa ale ala tala ko mo to ka fo kwa bama ka do no te aka wati fora ya ngati ko nana ta kaira mo ora ko kana ale de me ko nana bara mo wole nana fo yo ku ka bama ka fendo sharia soso ala e minjigi akuma jira olura ko selti islam ya e ko so e ka sire jira don ko ti ni aduna ta borata mo wole ko yo fo ide ko sanuti hukum no yo kere amna na tuka ibonye sida ti ba adil amri o wal ya nun temen ko ayo munun fofo to amadi ato abuye wa amadi ato abuye o tara yin nga PDA rere ka legaliser ko ale ma se ka foi sur ka fora oui ah ko abu jogo di to abu ko lo adura ta bor ay amay wal ma kanya ma fo na ba fa aya ka mon ay mon berle ka flag na ba ya ka kuma do kono abu kuma tourner lutu ka mo o ti yake ala yo harati aduna ta o bien je sa o ko mi na sa akai wa mai mo sare do tube wati do rala na no ya anye lutu ka mo o to o isa wa cha mo ko akai wa mai kaka porte publicité ke abe mo fa na yo ame mu lebe mu na mi de ti dama foka ka porte publicité foka wajulu ke ko ka ta bo mi sirda ko lu ti ka ta sa mi sirda butira abu bo mi sirda la lolu boto ka ye ko jota le ni an lu bolo fa ka kai ko ka wajulu siga kama amo fa na yo me mu lebe mu na ti mi de dama ako mo wole ti ya fa tigra mo ye kwai bamba o yallo e bala ka sharia kono iklin no akono de wallahi o desra karmo mi na am barka la anga père fondateur no de proposition chama jada proposition kwa ni jendo be wallahi ni yoroni abanga kili jiga ma se gale barka la proposition chama no ta fara to ken na politique façon bien mais peut-être bi yer tinta so re avec ça va so bien ka ne ni kuma gbama yorobe nga bi hal nele mo carrière ka ne ni yere bet laga sika dimi yere ma hal ni ba kere be dimi yere ma ngal ma yafe ka ko lo de ama barka la yora de ka fe façon bien proposition ke ka fe façon bien proposition ke halo sana ona na wulia hi o ya soro vewiti yere ma se afolo ko ka vewiti le black abo ko to dugura ko mo do ka di aduna ta borre ja politique le ba ko fe vewiti kanna foka ta se fo porla akwa ga ta kwalti ta tai ko nalma mo bla ta ba ke kuma wore aka isuro wole ko isukata na tarake mi yebu wele ke ne a dépense ko lo muna na ke o tara se ka ta bo no kuma do e no kuma munu be foko ako isuka na ka to malati bla ay foto ta ke malati bla ba kono o ye million keme duru malati kono o bole ta ko ko kanana kana diama bi miri folo ka fle na yero na da se ka mi fo obuno kai ako isu makwa kana kate isu na kate fobi na se ra adamne ale ti okoye mbo kalama ale dossier na sra benele abeta ma peu akone retanga papier do isu tara mini be telephone ba yonje o tara mi fa no kwa yere o kwa ka dindo tewa isu kwa le kala nele obo anna tikara yere ka dindo isa alni na ka to o ki photo min tado atika kuma werewa ala yebara ala kayde to robi yere ka janko jugu ako isu mata isu mimi tara mo mi yer no fa isu yer saka mo woli boldo anna tikara bu so faire le sara alors que ne le dugo tuba mo woli bolle ba ko ni ne fembe na ko ni mata parce que isu saka mo woli bol e ba lo de bo la ko abi afara bi yer ka yor jam ako ni mata lo ndo kuma do isu tara papier ni coordonné betara ka labe gadama para se min bora ole ni akuma le ni vewiti watro vewiti matin hein kura asumani e alna ma wuli asumani million ke meduru flene akono o abtana min be sa kuma nun togo o abta mirisa nana na tayi ko abna dabla ke million ke meduru ntanu ko ne vewiti nana na tayi ko abna dabla
o kwa na da tira ka min fo mi o san so nga mo no ke isu ka wele ka telephone ne tara ka ta telephone pasha ko mi ako isu ba kwa ka she ka te kwa yer kana shi wula abena wula dan kwa kana shi dugu yer ko na ni aka se ga to kana kana shi dugu yer ko kwa kana isu kwa ba telephone te kwa kana ta ko deuxième temps na ka fo Dakar porra isu tara o fanna o tara bono kuma kele kwa ka segi ka so lu yake ko no ko lu jenu le te dro o lu yerle ya miro bo feta bonye atara segi papier do be o ja kan go lu signé ale fana ka papier no mra papier no ko na kuma be jowuna sababu ale fana ka wele ka fo akonna kana si Dakar yere bi keko ay karo ke na bena ma olu nyondo o be mine parking ko kuma le bo fa atu bo fo le ko ka gare ni o ko mo lo gare atu bo quartier do le sia kama me ba mun nya ka parcel du tam fara yonga ka sia ka ke kene be ka bata balla ko mo mo lo do gare ni minga di lo e bi da do ko ka bo ba bon après tout ça ni mi na sallo mana ka tala fe betana do ya e ka ngane le miri so ni ya bi ka bi do ndi mira atinya de ako mo le be o betani le fo awnya kwa ai ba maka don fe contrôle la ala fe mi jigi ni bo le longo la ko ka go jigi do contrôle la o te wa ko ne o le kere sa ya ni do ni no ki ukun amuna to ka aw bunye sisa ka to ka aw labato fi ba'dil amri onya mariya ay ordu mu fo nayi sariya nun do soso be ka aw yi ka ba amu sor ka aw bunya wole kon nana o jama so sora karmas na fedo o sor raka na media diama ama wajul ke franci ama al pistole ki ko atalo ati to ga me foi ngam kumbara de ama ta na ifolo wala wa ka la ta la ko ni ya akwala ta ko me lo ni ka ala ta ba ba ku zo lo te ge ako mu ko so be te ka bo na me na ta wa ka zo male mala olu mo foto nu kwa tigi binin biye ka abinin biye soro kwale ala ta ba lo ay se min gundo nyo ya ka soro kan ni soro kwale ala ta ba lo go me ako tumana mina do tawafatu mul malaikatu ni meleka obuna olu ni min lo mina do ya direbo na meleka obolu juji berebere ojo na ya je goro tanga meleka fle meleka batlo ci berebere na kwa be bolu be piedo abodi ngana tige tege ako mi fle ni berebere idalo olu mo no ko ni tu fendo le ko diyan so ko nana o ko so ala tala yo ka tele no ka sumbe la jeni be wa tale o katla ka ko ni ka berebere re wa na ho ane ka jen barawla ane ala tala be be ni ka amala nana tara e jira de berebere ne ala tala be be ni ka amala na sella ka sunga jagabo ne ala tala be be ni ka amara ni mo be vela jen ke ne ala tala be be ni ke hanna e kuma ni mo bo adara ne ala tala be be ni ke ko olu mo le bi ni jogo ina ti kwale ala ba ka bara bebe ale ba bebe peu kuma sona kanunu sharia nu soso o ya bonye ka ba ako koso na tigra mo be sa la hara ko na bina sallo mina de kwale arabe melaka obla melaka obuna flati na ye ko to ba fata flora na yele mana kwa ba ye bo ko bo piedo abodinge na karmo abodinge kano ke ko bo piedo abodinge na no kera ko zali ko me fle bi annahum ka fo olu mo no itaba uma otutukura fene ko asikata lahu ako otukura fene ko kwale ala tala fana le beninke olu mo no na de ale ala tala yo ka fe un bebe ya wa kare ho ka tlaka kar koni ka ndere ruana ho otun jena ni femuye otuma fo ha halolu galon tika dina kono kwala jena na yo ko ale ala tala be baura ko kon fa bata ala ba be benike amala humo ka barala ale ba bebe hal na nyuma mun ke selimun ke ka jamu bo ka yatima don dieme ka ta sara yala o agatel ka femba me ka yo ya ta ka sara ka bo ka subuna
kamuso la tagama foi atitu foi nya ati foi le nya kamuso bla ko tagama ati foi le nya yala yo ya bata ka saraka bo ka so bonira jigitige ba ka on jibi jigitige saraka bo jigitige ba le kamana gwan saraka ambe ka lon yo saraka ba fe ka ta bo ka so bonira tenu ndu bikira fen chama mikira surasu bubu fawara ka kala jamana o deme foi nga yo ko tara saraka bo ka so bonira ala o era ka nyimale ke no tara ka so bonira yo te para mo ora kamana gwan saraka ko na bo kamana gwan mudene ma kuma bo yore no fe ameni bien ata ala bena ni bebe ndondora akwa ale be benike a mala ho ka barawla ako walma yalo bo dole ba mi wa ako kabriya bana ken be bere fe bala kabriya me mono dusku na ba mi wa ana ya goro jala aba mi kwa la tarat na bole kewa alega na ho awa mere kwala tarat na bole kewa adega na hom awa ba barajugu minu ke ala tarat na bole kewa adega na hom kadenya no fa ka kesewe den do adara ka dagala aba mere kwala tarat na bole kewa adega na hom abi den no fa duwi na ya ka susu ka ta wosuna ye ala tarat na bole kewa adega na hom ka ka sebe de ndo su dara ka adun kaburu gono aba mere kwala tarat na bole kewa adega na hom o ka mi kenu o ka barao o ka donu ko ba mi ko ala na bo aba bo lundo de tanai ako hal na ka de ala dara yesita la ne bo ira ele la ka to dia zo ko nana wala arabu ta ho bi yo ira ila e bo lu lo be ma ma senju le ye wala tarifa na o bika ba makolu lo de kaole akwai bino lo fi la ni kauli o ka kuma kan tugo yere fe no tembe se ko lebu ko tamasene la ko me yere bina ba makolu ka kuma tugo fe ibina afle lo ne jama foto me karaban be ka dia tigima me ati chien fo mo ye fo itani chien che olo abese ka chien fo me pata ke iba lo o kan ne yele ma tugo fe tana e wala o ika lo ngotro lo jadi jate ala dara kon be lo ne ke amala ko aga bara obera kula me o ayi signa a fem bianta ala ko mana de ako wala na bolo wa na ko na ala dara bi na jarabi la lu ga bere bere haja kai jarabi ki segen fo ne ala dara ko ni na ala kwanu ka dalo ne ke abi mo mujahidi na o ko ni lo me ko ka bo alo chema wa so bere awa kila ko se te mitosio do nara tlefla oluma bole ko nyabi yoro na mi fa ze ni jamati be hando tara do na kana selia ole bora batwar la kana selia juma kun kere fla ay ko aletna ze ko de bale na kwale ti war sorra dini e ko le ko kwale ti war sorra dini e do na ami yini war yere bakorom fere war yo ngi war ci ay wa depuis ba fere kelengele fla mu yere ba fere camion lu ko mo war soro alu ke war yo iba fole ko ala ni ci ala sutura min lay kan no te karo ke milliard bi do fe bi o be feka ko do ke fanda o be ka ko do ke o be feka ke o tisi ono ka milliard be warta so abu wartu ni fla gar fete nga abu feka war ni tisi kan eba kedi eba la tandole de o ko to ala ko aw mu na o bana ale ala ma ko ba mirla ko ale ala tina ko bo kene ma londora wa ko ale ala bo ko bo kene ma londora kana sigara ko na ka di ale ala la ra ai na ke hom mbo yira ile muhammadu yerra gbe sisa na ka di ne ala ta ko mbo ke ya ba mo fala arabta hom mbo o le bo ko takye ko ibo lo yere nu bi sima hom no oka atobeli ibo lo no ka tama se yere mbo halaki iba lon ko nu ne ala jugu chenjena akoy mako wala ta'rifanahum ko fo walma elka bama ko lone sa fillanil qawli o ka kuma kan ne yele ma chugara ebna o lon o chugara fana ya ko ka lo ale ala taala yere jati de ya allah mun ko ale ala be lone ke a ama lakum aw ka baraw la de
ko sila tawo amu ko islam ya kana fo ko amanna fo soro walma ne segene minka ne bana bo sete kono ne segene minka ne bana korna ko indabla ka tantanye ni folo ako wala na bulu wanna kun aw fe be abe siginayi abe siginayi ko ala be sigana ni la jarabil do ya mo do er tabe ke banaye do tabe ke sayaye do tabe ke keleye abe be sigana be siginole ngane ma sega kundo ese yete ka fidel do abu fole ko tumbara ko ita ko we faje ko itum malo dum sokono ele ka sen dabla ole kama malo kise eta ti dore mal din kama ko we faje ko itum malo dum so uni ma adabla e fana ka adabla ala ko wala nabul wanna kun na ko abine ala fe ko ne ala bina aw jarabi yere la jarabi hatta fo furtutu jarabi hati la kan biga ulisini de ko be se ka toy kan be se ka sanye abe se ka kalo ya be se ka semeni wale ban la kan furtutu do bando be damne hadam fone ala yere ka ta loni ke al mujahidina mo mu yere tay ala kamay ko fo ngolu lo min kun ka bo aw tema fo ngole lo wa sabirina aleni sabar ba mu yere tay sabari mbo fana lo wana bo ko fone ala darabna bangere ne ala darana na darabna la jarabele ka bere age barakom no kera kwale be se ga la jarabele ka aw yere ka kibari awra aba ka kibari bange e ka resultat bora mina awa ko e ka resultat bora sawarla ani ka resultat bora ala yere kamale kan ale ala be sorki wata o du kelengele na mu yiye la jarabele o be se giye nuno ndiara donc abe siginole dokan na sigi an ka ameriko ni na ya dro ne be na fendo le fa ita to ko ke ga warbo de be du magique abo mo go ira facebook a wati be italo bu tuma do ra yu barko ye ga page ga italo do na do to o forno le to muna italo do na do to muna ibi ka mi do yele ka mi le ba tigilo ngoy me be na ba ka ya le ka page le bu kan fe tibili na to na italo ati abake to muna akunye ne ra ko lawa na facebook ko ndabla le italo ba ke jogo muna o forno de be du magique tine fe an ka diaw ma wa ala to tine fe an ka fo ina ko na tara wurdi abu warso ala to bim fe ka fo ina ko na ya wurdi abilla harane ma soro ka diye here soro o be ne fe ka fo men ka fo abu warso ne o tine fe o ala to tine fe ko fo ina tanay ina lazina kidalo mu'minu ako mu'minu kafir yara wasado katlaka kumani yake berebere ale sabelela olui mo kumani yake bwala utaraka srama katlaka sosole ke berebere ala sola wa man yusakikilla abu mugore karoke ni ka ko aw munun ko abu kornan drone ye ko abu kornan drone feka ba ko ta ka karamo ke bunye wallahi aw bi nyam gode dine ko kuma ay yoren famu kan yede ay kuma ni famu kan ya kuma flale bi nyon ko yorna ko ma ko wallazina kafar ko mo amunu no lu kafiri yarake olu mo de wasadu obuku mo kumaniya obo yere kumaniya ani sabilillah ka bo alaka sharia uma alaka sharia temene ko washaku rasula ko bu yele maka deba kele mangan tino ka kide e ka karmo kan diga fene ni kuma temene na kedo wallahi kunango ya matemaka kana sigara fiyo e ka kide de alle ti korna nya fara yena no alle ti karana e ka kide de wallahi kunango ya ni nyama de nyama temaka aw kana sigara fiyo mabo munu ba risa fora wede mun ka korna nya faye e yere yaye ko tenjana kenu fere ra ta me do akono e ti beta kuma sama e no lule che wallahi dan fen jugu matemeka kana sigara fiyo imaya kafiri matemeka ala ko ya ko mo munu kafiri yara wasoddu an sabilillah ka kumaniya ka bo ala ka srama o ma da ala ka srama wa shaku rasula ko ka tlaka o ciden fara soso ka deba ke nale ka kuma sama ne ciden abo kedi yalo ala kon ka sharia borara ni ke kuma ma ala kele kanga bonye ala kele kanga batu kuma me mo fora ala le fani sewede wa shaku rasula egori ala ka sharia fo ni temene ko ciden mi foye ikanga sora ko muhammad yara fo jomna in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunuba na ko abe ala fe na ko abe ala le kanu ay tugune muhammadu le ko ala ka sharia fo ni temene ko aye kornan kala ni temene ko aye abu tugune muhammadu ko
no kera na tukura ko kane kanu aw ma songa ne soso aw ma songa ne Muhammadu kota aw ma songa ne Muhammadu labla yu habibukum la ala fana ba o kanu no ta ka to ko gbansan te kenu ka kanu ita labla ita kele hala ka ko min na ya ko min ba toro o be le toro ko no kera yu habibukum la ala be soro ka o kanu wa yaghfir lakum dhunuba be soro ka ya fa ka jurumu no te ne bitinina selini sunu jaga o toy kira le mo yire la e ma kira yere kanu do semi ya yire mo che yere kanu e ko che kele o ay selini sunu yire la awu mun nyeye atu fo nyeye ali ya baratu fo nyeye aw ba korsi rasulu kanu ka bunye awra aw ka karmo mo bi dina fo ye o kanu ka bunye awra hali ya yo bo korfo gremina gremla hali le grem créé ni ti ka korfo lim bandron gremla groupe min ka ni tara so o boyo yo bo neno groupe ka aw ka Facebook groupe WhatsApp groupe ni bla ni ti ka bali groupe ni bla boa kono ka to abuli korna men le fe no te na istona ka sigi akere nyina ele yere ala me kuima fo e fora e do ta kuna ngoya fe de ni kuna ngoya wule be ta fe de o ko ton tuma do be bi mo do ye e be fe ka bama ka ngolu fo ka hakili so kundo kama o ka hakili so kundo kama dama jama be do ye ale tigi ta kien o bi toro ka teme ati nye ba le wole privé chenje ka karma so na ta fa ka kete ele ka parce que ati ko wa golema no te mo ko jolbe aw ba akili soro la donc ni nana ye jamana ke aw ko faso na mo do tara ele tay kele en privé ka foyina kana ni ganti sonima ni do ale nyere femina ye nyeto rafio yala chama be o bu ka ke dron comme be be olu bo le flera ka soro e bi de ta privé ka faina parce que femme be duma ale to lonu ke jusqu'au fond mais ta fa kata do njana ngono alni ma be foye ye ba na to ra bana be nyan e do se ka faina kana do ni kono mimi au fond hali ma fa yo lo ibina na fa yo ndoro kuma na ntu kuma na fe kota ni no tu mais ni ya fa yo lo ataye fa na be se ke donc e bo le lo o ko so ala ko ko mo mo ba ka kafiri ya ko bo lo wa so du an tabila ulu le bi kuma ni ko nya turne ka bwala ka srama o be ke to de wa shaku rasula ko ka chide so so men ba de ma obijide nkota obijide nsoso fente mani ko bere taba ya na logoda akeni ko akura nanye fo lawo kide ko ni ko ka tawrata ni lenji wala lawo obiyele maka ka ko molule ka lo yere wala nyama de mate mo ka akeni ko kanin fo yina kide nkeni mo ibi fe wo fe kebi ibi ka fe wo fe nye bi tawratan lingili anga longa kala wallahi abeya me usa Jafar le fesete no te mon ko atunte atununa arabura ko me faragera ko me farakina atuntuna pe ave me ba yer ka do da ya me orle ya iriya ne hasiriya ani munafiqiya ani danga ko jugu fe aw fe ka yer ko ma alu balo ngakoro alu tu ba defana ngakoro aw nana donina aw ya meili okele o ti waso ye fio usayira tuno fawye me amumbe ambo fawye international money be ima halisi ni kiba fo mo ma ko die be kwalu wule bitiwa okoro le kwale le adamna mo sikini yera ka foye hanne di usaye lo ima ye kaye ni ya bara ko misere ba fe to wallahi ikade alaye amun fa be ta bolo fe am ba fe mais ele ma bara eti so usaw mana min fo walma ay ulul amru muira o min fo fiti soara wallahi fo kata burfiye ala ko ale tire ko ni to mana fana tire ko ni kana sigara fio ala yo le fo atire ko ni o min fo ra ya bara ko me ni ma sonka ni yera ka tu hibuna e ma sonka le re bunyeke ni ma itabu ke rasulullah ke ala ti fana ti kanu do wallahi ane tire ko ni hay kana munumunu tora aba kala ko dadi Allah ha révélation am baraka naye adunata aborta tieno ibe baraka naye me mi nyele Allah ni tabunye walma ay ulul amr mum la ni tabunye ala ko tire ko ni wanne akim tire ko ni ne tire ko ni kini yere tege o ti dogo ya ye o ti do ye mamo to wulena hala kera taydu korba fo sondo ni tare ko ni kini yere tege tire ko ni olu be ne lo ale ray ne ya soreta usaka kanuma bo ka fo ne fa le o tede ne mi famu révélation kono o côté fanfe ni nya lo ka kanuma bo fanfe ne fana tire ko ni ne ti jatire sare le afo ni ka kanu bo na le fanfe ne fana be le kanu parce que fana le zone ne ma o tewa me ne ka kanuma bo ya le fanfe ele ki fa ke banani ide o nyena o ni ide o na wili ke banani ko ti mo gorba do e ma ke o nyena
ha o be ni de yi tloji e be se ka fo ina ko mo korwa do ama ya e ke ifa je ba ni de o sigini yana o be ke ifa je tloji o nyana e de ya nyo ke ikoko o danga so danga ko le ya ni danga lo muna ya ke karbo ke atike de karbo ke wati de re to balo to le yete wati fara ka mo le so mun bu wuli akono ko yere ke fe wore ya kono me no yo ka nyi fen so lo muna o ta ko to nya fa ngo akono mo yere jabi si te be balo ni jogo nga akora mo jabe tu nere yo dezonta kanga se dirga nga ni mi sharia ni ya ba ke sharia ke yore o fo bi ne mo wajibi e fana atiki fana kana amerika le takuma le oyele ne be sharia ne dilana no tene tele ma nere tilon voilà donc fa ko fana lon sharia kono wati do be sharia do be tien abe se ka kere a tienu no o faina me mo wara le ke son ke le ku anele kuma naka munafi ba ni vito fuka ye ko ba lele ma ka sura to ti kuma ngono me ko ma le jogolo mi je abu kuma awu ko mi na fo ne ka bla gorni petin ni ka ato be aka muso ko kuma ngwa abu muso ko ba nyinna ngwa abu fenera mo bla biere ka ne soro al kunu do mane wele ya ko ne ya fo ko abolo nyinna ko ka so bolu mo ne ntele ka kalama wa be do ke fa na ne bi min lo mo min tarafa makura na ya nyini o tigi na ne fe o tigile nana ne fe kana nyefo ne nyina ele mimine ko ida kunu an tigile ya mane wala nyina ya hatu akuma ke ngo akado ke ele fana nawa neto kalama wa mo kera mo fla le nwere akuma fon ni bije muto fla kele mbi kolmai kele vente na pale fana vente pale SNC fana manja ngo jongo fla aka fla le bo re net nte ta kalama ne be min ta kalama ne ko lo ale nana mfeila apasira o fejo oni oje to male ya fonyina e sira ne fe ya e ma sira be o ne kuma fora ne le merit lo malo ka me kanya ele sino ka ta ke ele ne nte ta kalama wa ye mbora kalama ai ta ni fana mina YouTube ka wa na man tike kwati tu ne tisara mbora o min kalama me se ka be fana to we ka fara min kalama ka okay ne dati ndimi nawo ne dati ndimi ne ma fo e kata dama de ne ma fo e ka yel ka dama ni mo yere be malo adama de me se ke e be malo jojuma e yere be se ka mo mo soro de e be ta e bu da de ka dama o be se ka jojuma atira ka ko mi bu da de ka di de ma e bora ya ne se ka do ado na ka dese amase abora awolo ke aduna ka dese amase male maduna kun ya aduna na forle amata si abora abado abora na kwa ka do yi abuse ke jowo ma sharia ma ko muso heke be furra ko me ni ti furri e fana o kuma bo yorle no be no te do na ma mo me muso furu mi nga kornairo ba si to ra do sharia ma kuma ka fama isam ta tum bi hinna fatu na ujura wona ni ya lo ko e be se ga plaisir so ra ka ba halli biyen ngolo nyugu la jogo jogo ni bi ga plaisir so ra ba si tara ko ka furu mais ni to furu yeda daga ngak ma fo olu ka o yer déclarer hibi so ngan kelen ngori ko hibi so ngan la bu ado ngo je aga nyefo ka nyo ngo me kan tele ma turara o abi nyani ngwa to ya to be nyo ka yere abi yoro no ka be nyo fo atlara po ngone kan tele ma ko turara kunu du do re ka ngwele ko abi kirata awre anga nyo lo me no ma de ngo wa le talo ngwa avele fana karla dongo nyo lo me no ma jori nyo lo me no ma ne malo ngwa bo kere fana no wa ise yaro akara mo sawa imai kera tere de wa kwale yineka kwale akuma me YouTube le kan aya akuma me YouTube le kan on dirait blakori yere le wula comme ne ko woro fanfe ale re ya miri le kwa ka wuli kata son da mo ba ya wule ka fa e kote ja ale te ale tara bo afo mi o tibine lo ne na ale bi nyolo am afana mena ale ka ne wule olu ka wele ga kwa olu takuma kwa ga ngo wa outfit ko mene ma longo aw fana no ko be ga tenuma de ma lo aw fana no ko be ga tenuma de amaka mo ko sawa wacho aw mnana abia ka adresse fana bia ka numéro bia o to be mfe na ma nye mbafo ko ka so yoro nyefo nka o ni wala numéro me ka numéro fana bla aw na bisi fale nyina mo wala daro te dra nyaw ka fo nyon lo mena ne ma daro na anya mna ka ma ke ko wala ya karo ke nga fote anga nyon lo aka ke kele o ka fo ko kuma fo ko dalu timina do ne ba yira ngo mo kuma ne dalu le
ka numéro nun dakenye ana mo gonu wa he ala fara faranga ne rabi kan portable bla enregistrer mana ka koro ika ngule dro so enregistrer amu kuma na enregistrer na ma nyambo fana fara nyonga ko fana bla awa bawa akote anta ko e inshallah ala ka sitana ko gara ka ko nyetele oho tanai muna ya fa ma ko mo munu bale ala tala toro e mo mo bala kira soso min ba adi man tabayyana koda tiden kene ko o za kene ko ka qur'an yirauna ka yira ko qur'an ne tawrata ne lingili ko lu le baraka ko lu le faranga nga baraka mo do na bo akora ya orya ka kuma se olu ti faka so alera ka o yire tokora take iya ke chugo mo ngono mi la hara konte iya ta lele kana ka fitri ma walisa kana ka fitri ma walisa iya ta lele fe alele wajuru ke fu tara e tena no be fene naka mifo ele be tabo ka fle ka ye change na wolo ikana kuma se ka no te eyi takala karamo me fa ta wole ato wole ke ateo aw ya ta ile chai sabari ay hasidia dablate ay hasidia dablate sawo oh ali jugi so zai ay son kwa bo boy ay son kwa bo bolde nala sona obla ko inta nala sona amana na kuma fana kan londora ka ato jabe ayra ka haya minta muso saba nani ninde ati haya ni lo mena do haya ngono ko boka yirala amatlawo ati haya ni londe na ba haya ni ati so ngafo ko haya ndana muso nani ma haya ni reka kuma to yefiu na ba haya ni lo ati so ngafo ko haya ndana muso nani ma de katla ngafo ko akora ko na yalo ko atna kile muso ni nyoje haya ni fana makuma oka mena tlaka yira ko korna ko ama ko atse ka tle muso ni nyoje to si o fana bo korna o to rangele ngono yi ati se ko na yere ya ndagi ko abetla muso ni nyoje ko atina se ko male ala bi ya fauma ati haye no ati korna londo badra mo ko madrasa de to fali wo to baba fle tanai akola dia de oro la na ya la soso ka kiden soso kiden kene ko ka sharia yira ora au bana kiden ka ke kiden ka ujugo yedo ako otala to ra bera bera she ati digala to ra ne fancy e bera bera ako ka london ko ne bera bera yo beto ala to ra bina be ni ge bera bera ama la ho ka barola allora la ilaha illa 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 la ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين.